अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रहमानी न्यूज़ के ज़ेर-ए-इत्माम ईद बिल मुशायरा का पहला हिस्सा आपकी नज़र करते हैं। इसे एक शुरू यूँ कर तमहीद यूँ है कि एक दफ़ा किसी बारीक इंसान ने, बारीक बीन इंसान ने किसी आर्टिस्ट से कहा दिल का दरवाज़ा बनाओ। उसने दिल का दरवाज़ा बनाया, बड़ा वक्त लगा के अपनी तमाम सलाहियतों का इस्तेमाल भी किया। जब लेके आई दरवाज़ा बन गया जी, तो वो दरवाज़ा उसने कहा था, वो भी बड़ा बारीक बीन था। बारीक बीन ही कोई ऐसी बात कर सकता है। उसका दरवाज़ा बहुत अच्छा है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन एक खामी है दरवाज़े में। वो खामी है इसका हैंडल नहीं है। उस आदमी ने कहा, फनकार ने कहा, सर दिल का दरवाज़ा बाहर से नहीं खुलता, ये अंदर से खुलता है। क्या मकसद ये फ़न है ना, वो शायरी हो, गुलूकारी हो या दीगर फ़नून लतीफ़ा जो हैं, वो अंदर से ताल्लुक़ रखते हैं। शायरी भी अंदर से ताल्लुक़ रखती है। इंसान का अंदर कितना तवाना है, कितना तख्लीकी सतह पर मुतहरक है, उस हिसाब से ही बात चलेगी। आज यहाँ जो हमारे शोराए कराम मौजूद हैं, आइए देखते हैं कि उनके अंदर का फ़नकार कितना मुतहरक है और किस हद तक वो तख्लीकी रवैयों की अक्कासी करता है। तो मैं सबसे पहले अपना कलाम पेश करता हूँ। ये दोनों गज़लें ऐसी हैं जो मैंने आज तक कहीं पढ़ी नहीं, ताज़ा तरीन और डेटेड लिखी। गज़ल का मतला है, रस्मों की बाग मोड़ के ज़ाहिर से आगे देख। रस्मों की बाग मोड़ के ज़ाहिर से आगे देख, अब शायरी को मुस्लिमों काफिर से आगे देख। अब शायरी को मुस्लिमों काफिर से आगे देख। इम्कान के जहान की मुतलक नहीं हदूद। इम्कान के जहान की मुतलक नहीं हदूद, कहता है वक्त नक्शाए हाजिर से आगे देख। कहता है वक्त नक्शाए हाजिर से आगे देख। किस्तों में खुलते हैं आँखों की सेज पर। किस्तों में खुलते हैं आँखों की सेज पर, समझा नहीं जो पहले तो चल फिर से आगे देख। सब किस्तों में सीन खुलते हैं आँखों की सेज पर, समझा नहीं जो पहले तो चल फिर से आगे देख। रंगों के मकबरे में नज़र बंद है हुनर। रंगों के मकबरे में नज़र बंद है हुनर, तस्वीर को ना फ़िक्रे मुसव्विर से आगे देख। तस्वीर को ना फ़िक्रे मुसव्विर से आगे देख। सब कुछ मिले वहाँ नज़र आए ना कुछ जहाँ। सब कुछ मिले वहाँ नज़र आए ना कुछ जहाँ, कहता है अदल बात को आखिर से आगे देख। कहता है अदल बात को आखिर से आगे देख। लफ्ज़ों के आब खोरों में डाला है किसने ज़हर। लफ्ज़ों के आब खोरों में डाला है किसने ज़हर, खुद तबसरा पुकारे मुबस्सिर से आगे देख। खुद तबसरा पुकारे मुबस्सिर से आगे देख। इंसानियत के दुख का मदावा यही तो है। इंसानियत के दुख का मदावा यही तो है, मस्जिद को रख के सामने मंदिर से आगे देख। इंसानियत के दुख का मदावा यही तो है, मस्जिद को रख के सामने मंदिर से आगे देख। हरगिज़ नहीं मुकाम सवालो जवाब का। सवालो जवाब का बस इतनी सी है अर्ज़, मुकाबिर से आगे देख।
بس اتنی سی ہے عرض مقابر سے آگے دیکھ، کرتا ہے عمر بھر وہ مفادات کا طواف، کرتا ہے عمر بھر وہ مفادات کا طواف، تو زندہ ہے تو حلقہ جابر سے آگے دیکھ، تو زندہ ہے تو حلقہ جابر سے آگے دیکھ، یہ بھی تو کھول سکتا ہے سازش کا راستہ، یہ بھی تو کھول سکتا ہے سازش کا راستہ، 100 بار بارگاہ مجاور سے آگے دیکھ، 100 بار کھول سکتا ہے سازش کا راستہ، 100 بار بارگاہ مجاور سے آگے دیکھ، کر دے گا ایک پل میں قناعت کی دھجیاں، کر دے گا ایک پل میں قناعت کی دھجیاں، اے جان راہ صابر و شاکر سے آگے دیکھ، جان راہ صابر و رسموں کی باغ موڑ کے ظاہر سے آگے دیکھ، اب شاعری کو مسلم و کافر سے آگے دیکھ۔ یہ تھے حضرت جان کشمیری جو اپنا کلام پیش کر رہے تھے۔ تو اب میں نوجوان شاعر انعام اللہ ناصر سے التماس گزار ہوں کہ وہ اپنا کلام سنیں۔ بہت شکریہ استاد محترم، پہلے تو آپ کی محبتیں، آپ نے رحمانی نیوز پہ بلایا۔ 4 شعر سر دیکھیے گا پنجابی غزل کہ گل پتھر تے لیک رہا واں، گل پتھر تے لیک رہا واں، انکھاں دا وسنیک رہا واں، گل پتھر تے لیک رہا واں، انکھاں دا وسنیک رہا واں، میں درداں دا قصہ یارو نگری نگری چیک رہا واں، میں درداں دا قصہ یارو نگری نگری چیک رہا واں۔ تے شیر دیکھنا کہ روح تے چھڈ گئی قد دا کھیڑا، روح تے چھڈ گئی قد دا کھیڑا، پنجر بس طریق رہا واں، روح تے چھڈ گئی قد دا کھیڑا، پنجر بس طریق رہا واں۔ تے شعر ہے کہ تاں ہجراں دے ٹاکے چڑھیاں، استاد محترم تاں ہجراں دے ٹاکے چڑھیاں، بہتا جو نزدیک رہا واں، تاں ہجراں دے ٹاکے چڑھیاں، بہتا جو نزدیک رہا واں۔ اور 4 شعر ہور سر کہ دکھاں انج نے گھیرے اتھرو، دکھاں انج نے گھیرے اتھرو، لہو بن گئے نے میرے اتھرو، بہت اچھے، واہ واہ، دکھاں انج نے گھیرے اتھرو، لہو بن گئے نے میرے اتھرو، تے راتی او دی یاد سی آئی، راتی او دی یاد سی آئی، ملے پلک بنیرے اتھرو، بہت اچھے، راتی او دی یاد سی آئی، ملے پلک بنیرے اتھرو، تے درداں دی میں فصل اگائی، درداں دی میں فصل اگائی، بی دی تھاں تے کیرے اتھرو، درداں دی میں فصل اگائی، بی دی تھاں تے کیرے اتھرو، تے بے پرواہ نال اکھ ملا کے، بے پرواہ نال اکھ ملا کے، روڑے شام سویرے اتھرو، بہت اچھے، بہت اچھے، بہت بہت اچھے، مہربانی، بہت مہربانی، بے پرواہ نال اکھ ملا کے، روڑے شام سویرے اتھرو، تے جامن لگیاں ڈکے سن پر، جامن لگیاں ڈکے سن پر، ڈگ پہ پھر بتھیرے اتھرو، جامن لگیاں ڈکے سن پر، ڈگ پہ پھر بتھیرے اتھرو، تے اے او دی سوغات ناصر، اے او دی سوغات ناصر، ہو کے ہاواں میرے اتھرو، اے او دی سوغات ناصر، ہو کے ہاواں میرے اتھرو۔ ناصر صاحب جو اپنا خوبصورت کلام آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہے تھے، میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ میں چینل پر تشریف لائے۔ اس کے ساتھ ہی ایک مختصر سے وقت ہو گیا ہے، دوبارہ ملتے ہیں، کلام تھا ابھی آپ انعام اللہ ناصر سے اپنا کلام سن رہے تھے، بڑا دردناک کلام تھا، عید کے موقع پر کسی کا بھی پیغام ہو سکتا تھا۔ اب
और एक शायद कई दफ़ा जो हमारे शहर में तशरीफ लाए हैं ज़रमीन मिर्ज़ा साहब, ये ज़रमीन नहीं ज़हीन भी हैं। वाह इनसे इल्तमास गुजार हूँ कि अपना कलाम सुना। जी ज़रमीन जी। जनाब बहुत मेहरबानी, शुक्रिया तमाम हज़रात दा। इजाज़त है सर जी बिस्मिल्लाह। तलू हो गया महताब ईद मुबारक, वाह दिल ने कहा जनाब ईद मुबारक। वाह रंग बरसाने लगी खुशियों की फिजा, हर चेहरा हुआ शादाब ईद मुबारक। गले मिले रंज मिटाएं दिलों के, प्यार के खिले गुलाब ईद मुबारक। आबाद रहो तुम शाद रहो तुम, खुशियों भरा आदाब ईद मुबारक। क्या बात। तहाइफ की सूरत बांटे मसरतें ज़रमीन, रोज़े ईद है लाजवाब ईद मुबारक। बहुत मेहरबानी, शुक्रिया जनाब। बहुत अच्छा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। कहते ज़रमीन मिर्ज़ा साहब जो ईद के हवाले से अपना कलाम पेश कर रहे थे, बड़ा भरपूर दिलचस्प। एक शेर याद आ ईद पे आ गया है। ईद का रोज़ है, खुशियों की बिना रखते हैं। बहुत अच्छी। ईद का रोज ईद है, का रोज़ है, खुशियों खुशियों की बिना रखते हैं। रंज की बात चलो कल पे उठा रखते हैं। बहुत अच्छा मतलब है। वाह वाह ईद का रोज़ है, खुशियों की बिना रखते हैं। वाह रंज की बात चलो कल पे उठा रखते हैं। हैं। क्या बात। इसके साथ ही मैं आज के मेहमान एजाज मोहतरम फैजुल्ला जान, उनका फिक्रा मुझे बहुत पसंद है। आप मुझे पूछा नहीं फलां के बारे में, कि जो अपने फ़न से इंसाफ करता है वो ठीक है। बहुत अच्छी। ये अक्सर मुझसे वाह जिक्र होता है। तो बहुत अच्छे धुन नवाज हैं, वाह रूटीन नहीं है, बहुत अच्छे धुन नवाज हैं। सराइकी के महान शायर। वाह टप्पे दौरा सुने तो आप कहीं याद किस बला आता है। वाह। तो ये मैं मेहमान एजाज फैजुल्ला जान से इल्तमास गुजार के अपना कलाम सुना। जी फैसल। जी ये नज़म से पहले एक दौड़ा जी, वो मैं आपको नजर करता हूँ। जे पैसे नाल तो मिल जावे, जे पैसे नाल तो मिल जावे, जे पैसे नाल तो मिल जावे, मैं घर विच लीर ना छड्डां। जे पैसे नाल तो मिल जावे, मैं घर विच लीर ना छड्डां। जे मंगन दे नाल तो मिल जावे, कोई दर ते पीर ना छड्डां। क्या बात। जे मेरे रोवण ते तू राजी है, जे मेरे रोवण ते तू राजी है, मैं अख विच नीर न छड्डां। वाह वाह। ये स्टार्ट तो जी। जे मंगन दे नाल तू मिल जावे, मैं घर विच लीर न छड्डां। क्या बात। जे पैसे नाल तो हुन जो मैं बस टेम्पो सारा टूट गया जी सारा जी। जी करिए जी। जी जे पैसे नाल तो मिल जावे, मैं घर विच लीर न छड्डां। जे मंगन दे नाल तो मिल जावे, कोई दर ते पीर न छड्डां। जे मेरे रोवण ते तू राजी है, मैं अख विच नीर न छड्डां। एक पल भी तेरी याद भुलावे, इस दिल नू चीर न छड्डां। जी माइया जी के की जोर खुदा नाले, की जोर खुदा नाल, की जोर खुदा नाले, इस वेले कै आमना है, बुआ हिलिया हवा नाले। जी ये नज़म है। वक्त 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 अजियत देता है, कभी एक सा नहीं रहता। हर लम्हा जिंदगी को मजाक बनाए रखता है।
آنکھوں میں الوداعی نمی کے ساتھ اس کے پیچھے مڑ کر دیکھنے اور جانے والے کے قدم ماپنے پر مجبور وقت ہی کرتا ہے۔ وقت باعث فرحت و راحت بھی ہے، وعدے بھی لیتا ہے، اپنی عزت کی آنچل کی پاکیزگی اور حفاظت کا ذمہ بھی ڈالتا ہے، وعدوں اور ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے لیے کہ میں زندگی کے چوراہے پر تنہا کھڑا ہوں، کہ میں زندگی کے چوراہے پر تنہا کھڑا ہوں کہ اچانک سامنے سے ایک لاش گزرتی ہے، کہ اچانک سامنے سے ایک لاش گزرتی ہے، لوگ جلدی میں ہیں اسے کہیں دبا کر لوٹ آنے کے لیے، کہیں وہ لاش میری تو نہیں۔ مہربانی۔ سامعین و ناظرین، وقفے کا وقت ختم ہوا۔ ابھی آپ کے سامنے فیض اللہ جان بڑے دردناک انداز میں ہمارے دلوں کو چھیڑ رہے تھے، ان کا جھنجھوڑ رہے تھے، ان کے آنسو کشید کر رہے تھے، کامیاب رہے۔ تو اس کے بعد ان کے بعد یہ حال ہی میں ایک شاعر کی کتاب آئی ہے، انعکاس، انعطاف، اس کے جو مصنف ہیں انہیں مبارکباد بھی دی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں زندگی میں مزید کامیابیاں دے۔ میری مراد جناب محمد امین جان صاحب آج اپنا کلام پیش کریں گے۔ جناب محمد امین جان صاحب۔ جی بہت شکریہ صاحب صدر کی اجازت سے اعلان نہیں کیتا، ایک غزل کے چند اشعار۔ اس طرح کے ہم کو چارہ گھر ملے، اس طرح کے ہم کو چارہ گھر ملے، زخم سے جیسے کوئی نشتر ملے، زخم سے جیسے کوئی نشتر ملے، اور صبر خاموشی قناعت سادگی، صبر خاموشی قناعت سادگی، دختر مفلس کو یہ زیور ملے، اور زندگی زندگی ہم سے ملی تو اس طرح، زندگی ہم سے ملی تو اس طرح، جس طرح ماتحت سے افسر ملے، اور ہم تلاش شکریہ اور ہم تلاشے دل میں جس جانب گئے، ہم تلاشے دل میں جس جانب گئے، سینوں میں رکھے ہوئے پتھر ملے، اور عشق بزدل دل میں ہے بیٹھا ہوا، عشق بزدل دل میں ہے بیٹھا ہوا، اس میں ہمت ہے تو پھر باہر ملے، اور اس کی خواہش ہے کہ چل کر جاؤں میں، کہ چل کر جاؤں میں یہ کہتا ہوں کہ وہ آ کر ملے، اور ہم کو ننھا سا دیا درکار تھا، ہم کو ننھا سا دیا درکار تھا، کب کہا تھا کوكب نیر ملے، اور مطلب ہے کہ ہم رہے اس طرح دنیا میں امین، ہم رہے اس طرح دنیا میں امین، جیسے ہوں اجناس میں کنکر ملے۔ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، واہ! یہ تھے جناب محمد امین جان صاحب جو اپنا خوبصورت کلام آپ کی سماعتوں کے خشک صوتوں کو تر کر رہے تھے۔ تو جناب میں یہ بھی وضاحت کر کہ آج کی تقریب کے مہمان خصوصی معروف و معتبر شاعر جن کا کراچی سے گہرا تعلق ہے، یہ سوشل میڈیا پہ اتنے متحرک ہیں کہ آپ ہم اس سے اندازہ نہیں کر سکتے۔ ان کی کتاب بھی عشق ہے شاعری چھپی ہوئی ہے، تو یہ انتہائی محبت کرنے والے انسان۔ آپ کبھی کراچی جائیں تو آپ کو پھر اس بات کا احساس ہوگا، ابھی آپ اس کو نہیں سمجھ پائیں گے کہ کس طرح بھاگ دوڑ کرتے ہیں اور کیا کیا کچھ کرتے ہیں۔ ان کا بڑا پن ہے کہ آج وہ ہماری درخواست پر تشریف لائے، تو ایک دوسرے صاحب ہیں جو اس مشاعرے کی صدارت فرما رہے ہیں، حالانکہ ان کی پوسٹ بھی بنی ہوئی ہے، تو ہم پھر بھی اس محفل میں آج بڑے فخر کے ساتھ اعلان کرتے ہیں کہ ممتاز راشد لاہوری، یہ ممتاز بھی ہیں، راشد بھی ہیں، اور اوپر سے لاہوری بھی ہیں۔ یہ سے مکھی پھول ہے
भाई ये कांटा नहीं कह रहा, ये जंग नहीं करता। हाँ कोई जंग करे कि इनको पत्थर मारते ही फूल मार देते, इनका बड़ापन है। तो आज के मुशायरे की बस सिद्धार्थ फरमा रहे हैं, तो कुछ लोग पढ़ चुके हैं। अब मैं असगर पहलवान जो कबड्डी के इंटरनेशनल कमेंटेटर हैं, बड़े घोड़सवार हैं, घोड़ों की बाकायदा दौड़ ये क्या कैसे भाई सर, नेज़ाबाजी भी करते हैं, फिर लफ्ज़ों की नेज़ाबाजी भी करते हैं। क्या बात, तोड़ जोड़े सुनाओ तो ऐसे सुनाते हैं। किताब भी शाया हो चुकी। हाँ 2 किताबें शाया हो चुकी, तो दूसरी आपने देखी, मतलब ये है। अब बस असल बात ये है, अब ये हुसैन तलब है आपका, तो अपना कलाम सुनाएं मुंसिर। जी बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी जान कश्मीरी साहब और तमाम दोस्तां दा शुक्रिया कि अज रहमानी न्यूज़ दे विच इतने अच्छे अच्छे शायर जिहड़े ने सानू सुनन दा मौका मिलिया। ते एक अपना दोड़ा के शुरू करा तेरा ही नाम लैके तेरी हमदो सना बयान मौला, एक लफ्ज़ अदा नहीं कर सकती तेरे हुक्म बगैर ज़बान मौला, बेशुमार मखलूक नहीं अंत कोई, हर एक दा तू रिज़्क रसान मौला, असगर आजिज़ ते एक मस्कीन बंदा तेरी ज़ात है रब रहमान मौला। वाह जी, बेशक। और एक क्योंकि असी इस तहरीक दे मैंबर हाँ, असी सिपाही हाँ, पंजाबीयत पंजाबी कल्चर के हवाले नाल काम करन दे हवाले नाल अलहमदुलिल्लाह सानू अल्लाह दी ताला दी ज़ात ने रहमान न्यूज़ दे रही, और वैसे भी कोशिश साड़ी होंदी है कि असी अपने वड़कियां दी जिहड़ी वो सकाफत है, वो साडा कल्चर इहनूं उजागर करिए कि असी ठेठ पंजाबी बोल दे सानू ए दे उत्ते मान, ओए असी ठेठ पंजाबी बोल दे सानू ए दे उत्ते मान, सानू मां ने लोरियां दित्तियां यारो ऐसे विच ज़बान, जेड़ा मां बोली नू भुल जाए हो, जेड़ा मां बोली नू भुल जाए चंगा होंदा नहीं इंसान, ते असगर बातां जोड़ियां पिया सुनदा कुल जहान, पिया करदा कुल जहान। बहुत शुक्रिया, बड़ा खूबसूरत जगह है। तो आज के हमारे मेहमान खसूसी जनाब जिनके बारे में जिनका तारुफ मैं करा चुका हूँ, तो जवेद इकबाल जावेद अपना कलाम पेश करेंगे। जनाब सदर की इजाज़त से जी अता फरमाइए। गज़ल पेश करता हूँ। उसके कदमों में दिल धर दिया है गलत, उसके कदमों में दिल धर दिया है गलत, काम ये ठीक था कर दिया है गलत, उसके कदमों में दिल धर दिया है गलत, काम ये ठीक था कर दिया है गलत, और ए मुसव्वर तेरे हामियों ने यहाँ, ए मुसव्वर तेरे हामियों ने यहाँ रंग तस्वीर में भर दिया है गलत, रंग तस्वीर में भर दिया है गलत, और बानिए कौम की रूह क्यों ना जले, बानिए कौम की रूह क्यों ना जले, जब मकी बोल दें घर दिया है गलत, जब मकी बोल दें घर दिया है गलत, और जिनके अजदाद भटके थे घर के लिए, जिनके अजदाद भटके थे घर के लिए, उनको लगता है अब दर दिया है गलत, उनको लगता है अब दर दिया है गलत, और लग रहा है शहीदों ने शायद यहाँ, बहुत अच्छे, लग रहा है शहीदों ने शायद यहाँ कौम के वास्ते सर दिया है गलत, कौम के वास्ते आदा कौम के, लग रहा है शहीदों ने शायद यहाँ कौम के वास्ते सर दिया है गलत, और बदले बदले हुए तेरे अतवार हैं, बहुत अच्छा मिसरा, वाह वाह, बदले बदले हुए तेरे अतवार हैं, किसने तुझको भला
भर दिया है गलत, किसने तुझको भला भर दिया है गलत, और तुम गुरेज़ा हो नजरें मिलाने से क्यों, तुम गुरेज़ा हो नजरें मिलाने से क्यों, काम ऐसा भी क्या कर दिया है गलत, तुम गुरेज़ा हो नजरें मिलाने से क्यों, काम ऐसा भी क्या कर दिया है गलत, और जान जावेद ने अपने जावेद को, जान जावेद ने अपने जावेद को दे दिया है सिला पर दिया है गलत, जान जावेद ने अपने जावेद को दे दिया है सिला पर दिया है गलत। और गज़ल के चंद अशार पेश करता हूँ जी। अपनी हर सांस को माइल ब गुलामी करना, अपनी हर सांस को माइल ब गुलामी करना, हमको आता है मोहब्बत को दवामी करना, बहुत अच्छे, हमको आता है मोहब्बत को दवामी करना, और मेरे महबूब मोहब्बत तो अमर होती है, बहुत अच्छे, मेरे महबूब मोहब्बत तो अमर होती है, किससे सीखा है इसे चंद अयामी करना, अच्छा, किससे सीखा है इसे चंद अयामी करना, और ये हुनर हमको जो आता तो हुकूमत करते, बहुत अच्छे, ये हुनर हमको जो आता तो हुकूमत करते, रोज चढ़ते हुए सूरज को सलामी करना, रोज चढ़ते हुए सूरज को सलामी करना, और अज़्म हिम्मत से बढ़ो जानिब मंजिल यारो, अज़्म हिम्मत से बढ़ो जानिब मंजिल यारो, इश्क में ऐसे ही ये उम्र तमामी करना, इश्क में ऐसे ही ये उम्र तमामी करना, और ये अगर फ़न है तो जावेद को आया न कभी, ये अगर फ़न है तो जावेद को आया न कभी, अपनी सोचों के बदन नज़र सवामी करना, अपनी सोचों के बदन नज़र सवामी करना, अपनी हर सांस को माइल ब गुलामी करना, हमको आता है मोहब्बत को दवामी करना। ये थे जावेद इकबाल जावेद, आज के मेहमान ख़ुसूसी जो अपना कलाम पेश कर रहे थे। कलाम कैसा था ये आपकी मौजूदगी बता रही थी, आपके लबों की हरकत, वाह वाह की तहसीन के डोंगरे ये बता रहे थे कि कलाम काबिल तारीफ़ है, काबिल कदर है। तो इसके बाद आज के साहिब सदारत 32, 33, 34 किताबों के मुसन्निफ़ व मुरत्तिब, इनके बारे में कहने लगूँ तो शायद अगला जो वक्त है ना आपको भी गुजर जाए। एक ऐसा सूरज है जिसने रोशनी सिर्फ पाकिस्तान तक नहीं फैलाई बल्कि पाकिस्तान के बाहर भी फैलाई है। तो इनकी ज़िंदगी में, मेरी ज़िंदगी में बहुत सी कॉमन चीज़ें हैं, उनको पता है, मुझे पता है, जिन मराहल से मैं गुज़रा हूँ ये भी उन्हीं मराहल से गुजरे हैं। उम्र भी तकरीबन मिलती जुलती है। शायद कुदरत ने हमें बड़ी देर बाद मिलाया है लेकिन बहुत अच्छा मिलाया है। मेरी मुराद है मुख्तार राशिद लाहौरी साहब आज के साहिब सदर अपना कलाम पेश करें। जनाब मुख्तार राशिद लाहौरी। बहुत शुक्रिया जनाब जान कश्मीरी साहब, और रहमानी टीवी चैनल का भी बेहद शुक्रिया। और चूँकि ये ईद की महफिल है और दूसरा पहलू ये है कि पंजाब के फ़रोग़ के लिए जनाब रहमानी साहब जो हैं वो हमवतन कोशां रहते हैं, तो मैं सोच रहा हूँ कि आज उर्दू की बजाय ज़्यादा अपना पंजाबी कलाम ही पेश करूँ। तो बैत होंदा जी, दो मिसरियां का एक बैत होंदा है। एक बैत तो आगाज़ कर रहे हैं, हाँ, कि अपनी माँ बोली दियाँ रमज़ां खोलांगे, अपनी माँ बोली दियाँ रमज़ां खोलांगे, जन्नत विच भी असी पंजाबी बोलांगे, अपनी माँ बोली दियाँ रमज़ां खोलांगे, जन्नत विच भी असी पंजाबी बोलांगे। एक दोस्त ने कहा सी जे गए थे तो मैं क्या इंशाल्लाह ज़रूर जाऊँगा।
ਚੰਦ ਬੋਲੀਆਂ ਬੋਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ 2 ਮਿਸਰਿਆਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਪੌਣੇ 2 ਮਿਸਰਿਆਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਹੁੰਦੀ, ਜਲਦੀ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਮੁਖਤਸਰ ਤਰੀਨ ਨਜ਼ਮ ਬੋਲੀ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੋਲੀਆਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ 700 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਲੀਆਂ ਮੈਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ। ਚੰਦ ਬੋਲੀਆਂ ਜੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਉਹ ਵੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਹਾਂ ਕੋਈ ਹਰਜ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਐਸਾ ਹੀ ਮੁਤਨਾਜ਼ੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਲੰਬੀ ਬੈਰ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਛੋਟੀ ਬੈਰ ਵੀ, ਇਹਨੂੰ ਲੰਬੀ ਬੈਰ ਕਹਿਣਾ 1 ਮਿਸਰੀ, ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਛੋਟੀ ਬੈਰ ਕਹਿਣਾ ਤਾਂ ਫਿਰ 2 ਮਿਸਰੀ ਕਹਿ। ਹਾਂ ਟਿਊਨ ਉਹੀ ਹੈ, ਬੈਰ ਉਹੀ ਹੈ, ਵਜ਼ਨ ਉਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੁਬਾਈ ਦਾ ਇੱਕ ਮਖਸੂਸ ਵਜ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲੀ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਮਖਸੂਸ ਵਜ਼ਨ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਹਿਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਮਿਸਰਾ ਲੰਬਾ ਕਹਿ ਲਓ, ਛੋਟਾ ਕਹਿ ਲਓ। ਕੁਝ ਬੋਲੀਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਕਾਨੂੰ ਪੱਟਿਆ ਜੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੂਟਾ, ਕਾਨੂੰ ਪੱਟਿਆ ਜੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੂਟਾ, ਕਿ ਚਿੜੀਆਂ ਉਦਾਸ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਕਾਨੂੰ ਪੱਟਿਆ ਜੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੂਟਾ, ਤੇ ਚਿੜੀਆਂ ਉਦਾਸ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਕਿ ਚਿੜੀਆਂ ਉਦਾਸ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਸੋਹਣੇ ਰੱਬ ਦੀ ਤੇ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਸਾਂਝ ਹੈ। ਵਾਹ, ਸੋਹਣੇ ਰੱਬ ਦੀ ਤੇ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਸਾਂਝ ਹੈ। ਇਹ ਮੁੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਏ? ਸੋਹਣੇ ਰੱਬ ਦੀ ਤੇ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਸਾਂਝ ਹੈ, ਸੋਹਣੇ ਰੱਬ ਦੀ ਤੇ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਸਾਂਝ ਹੈ। ਇਹ ਮੁੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਏ? ਤੇ ਗੱਲ ਆਪਣੀ ਕਦੀ ਨਾ ਉੱਥੇ ਕਰੀਏ, ਗੱਲ ਆਪਣੀ ਕਦੀ ਨਾ ਉੱਥੇ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਉਹਦਾ ਮੁੱਲ ਨਾ ਪਵੇ। ਗੱਲ ਆਪਣੀ ਕਦੀ ਨਾ ਉੱਥੇ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਉਹਦਾ ਮੁੱਲ ਨਾ ਪਵੇ। ਤੇ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਏ ਭੰਨ ਸੱਟਾਂ ਸ਼ੀਸ਼ਾ, ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਏ ਭੰਨ ਸੱਟਾਂ ਸ਼ੀਸ਼ਾ, ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੇ ਸੱਚ ਬੋਲੇ। ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਏ ਭੰਨ ਸੱਟਾਂ ਸ਼ੀਸ਼ਾ, ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਏ ਭੰਨ ਸੱਟਾਂ ਸ਼ੀਸ਼ਾ, ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੇ ਸੱਚ ਬੋਲੇ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਈਦ ਦਾ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮਜ਼ਾਹੀਆ ਜੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਵੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਉਣਗੀਆਂ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਜੇ ਨਹੀਂ ਵਾਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਭਾਈਆ ਤੂੰ ਪਿਸ਼ੌਰ ਟੁਰ ਜਾ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਤੈਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਜੇ ਨਹੀਂ ਵਾਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਭਾਈਆ ਤੂੰ ਪਿਸ਼ੌਰ ਟੁਰ ਜਾ। ਰੁਮਾਨੀ ਬੋਲੀ ਇੱਕ ਕਿ ਉਹਨੇ ਲੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਾਣੀ ਮੈਨੂੰ ਚੁਣਿਆ। ਉਹਨੇ ਲੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਾਣੀ ਮੈਨੂੰ ਚੁਣਿਆ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਜੇ ਨਸੀਬ ਕਿਸ ਦੇ? ਉਹਨੇ ਲੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਾਣੀ ਮੈਨੂੰ ਚੁਣਿਆ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਜੇ ਨਸੀਬ ਕਿਸ ਦੇ? ਤੇ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਵੱਲ ਛਲ ਉਹਦੇ, ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਵੱਲ ਛਲ ਉਹਦੇ, ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਜਿਹੀ ਸਿੱਧੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਵੱਲ ਛਲ ਉਹਦੇ, ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਜਿਹੀ ਸਿੱਧੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਵੀ ਰੁਮਾਨੀ ਬੋਲੀ ਕਿ ਮਾਈਆ ਖੋਲ ਜ਼ਰਾ ਬਾਹਾਂ ਦਾ ਵਲੇਮਾ, ਮਾਈਆ ਖੋਲ ਜ਼ਰਾ ਬਾਹਾਂ ਦਾ ਵਲੇਮਾ, ਮੈਂ ਸੀਨੇ ਉੱਤੇ ਸਿਰ ਰੱਖਣਾ। ਮਾਈਆ ਖੋਲ ਜ਼ਰਾ ਬਾਹਾਂ ਦਾ ਵਲੇਮਾ, ਮੈਂ ਸੀਨੇ ਉੱਤੇ ਸਿਰ ਰੱਖਣਾ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਮਾਈਏ ਮੈਥੋਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛ ਲਈ, ਅੱਜ ਮਾਈਏ ਮੈਥੋਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛ ਲਈ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛੇ ਨਾ ਕੋਈ। ਅੱਜ ਮਾਈਏ ਮੈਥੋਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛ ਲਈ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛੇ ਨਾ। ਕਿ ਰੋਜ਼ਿਆਂ 'ਚ ਇੱਕ ਬੋਲੀ ਹੋਈ ਕਿ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਅਦਾ ਹੈ ਨਿਭਾਣਾ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਅਦਾ ਹੈ ਨਿਭਾਣਾ। ਇਹ ਰੋਜ਼ੇ ਜ਼ਰਾ ਲੰਘ ਲੈਣ। ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਅਦਾ ਨਿਭਾਣਾ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਅਦਾ ਹੈ ਨਿਭਾਣਾ। ਇਹ ਰੋਜ਼ੇ ਜ਼ਰਾ ਲੰਘ ਲੈਣ। ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵੀ ਬੋਲੀ 'ਚ ਪਾਈ ਹੈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਬੋਲੀ 'ਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪਾਈ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਕਿ ਗੱਲ ਪਿਆਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਜੇ ਤੂੰ ਸੁਣਨੀ, ਗੱਲ ਪਿਆਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਜੇ ਤੂੰ ਸੁਣਨੀ, ਤੇ ਹਾਲਾ ਫਿਰ ਆਈ ਲਵ ਯੂ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚੜਿਆ ਜੇ। ਗੱਲ ਪਿਆਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਜੇ ਤੂੰ ਸੁਣਨੀ, ਤੇ ਹਾਲਾ ਫਿਰ ਆਈ ਲਵ ਯੂ। ਤੇ ਬੋਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 700 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਿਖੀਆਂ ਸਨ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੋਈ 300 ਹੋ ਗਈ, ਯਾਨੀ 1000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਖਰ 'ਚ 2-4 ਬੋਲੀਆਂ ਸੁਣਾ ਕੇ ਤੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬਿਊਟੀ ਪਾਰਲਰ ਮਸੀਤ ਕੋਲ ਖੁੱਲਿਆ। ਬਿਊਟੀ ਪਾਰਲਰ ਮਸੀਤ ਕੋਲ ਖੁੱਲਿਆ। ਬਿਊਟੀ ਪਾਰਲਰ ਮਸੀਤ ਕੋਲ ਖੁੱਲਿਆ, ਨਮਾਜ਼ੀ ਦੂਣੇ ਤੀਣੇ ਹੋ ਗਏ। ਬਿਊਟੀ ਪਾਰਲਰ ਮਸੀਤ ਕੋਲ ਖੁੱਲਿਆ, ਨਮਾਜ਼ੀ ਦੋਣੇ ਤੀਨੇ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਪਰੀ ਬਣ ਕੇ
ਉਹ ਨੇੜੇ ਜਦੋਂ ਆਈ, ਪਰੀ ਬਣ ਕੇ ਉਹ ਨੇੜੇ ਜਦੋਂ ਆਈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨ ਆ ਗਿਆ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਪਰੀ ਬਣ ਕੇ ਉਹ ਨੇੜੇ ਜਦੋਂ ਆਈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨ ਆ ਤੇ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨ ਆ ਗਿਆ। ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਮਾਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸਲਾਮਤ ਰਹੋ ਜੀ। ये थे आज के सदर मुशायरा मुख्तार राशिद लाहौरी साहब, जो मुख्तलिफ बोलियाँ बैत सुना रहे थे और चेहरों पे मुस्कुराहट खिलखिला रहे थे। इनका कमाल यह है, हर तरह के माहौल में जैसा भी माहौल हो उसके मुताबिक कलाम सुनाते हैं। आखिर में आपको उर्दू का मैया सुनाकर बात करूँ। चाहत की मरोड़ी से तोड़ दिया पत्थर शीशे की हथौड़ी से। चाहत की मरोड़ी से तोड़ दिया पत्थर शीशे की हथौड़ी से। यार जिंदा सोबत बाकी इंशाल्लाह। आज तक इतना, शुक्रिया।